त्याच्या एका साईडला घेऊन आणि वाजवत राहा. काय विचार आहे? चालेल का? लिंक सर्वांनी सभागृहाबाहेरच एक एक थांबावं आणि एक एक कर जेव्हा असं जर इच्छा असते तर बघा सगळ्यांनी एक एक बोलत जातो मी मागच्या बाजूला या सगळ्यांना बॅक साईडला या सगळं देखो बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ बैठ जाओ इधर टाइम हां टाइम झाला एक घंटा झाला ओके एवढं आहे हां डिजिटल सेवा सगळ्यांनी मी माननीय संत गुलाबबाबा सेवा आश्रमचे अध्यक्ष श्री चंद्रशेखरजी आत्मने यांना विनंती करतो की बाबांचं अभंग स्थानास त्यांनी सुरुवात करावी. बोल श्री संत गुलाबबाबा की जय. पंढरीनाथ महाराज की दत्तूभाऊंना विनंती करतो त्यांनी त्यांच्यासोबत जाऊन सर्वात आधी आपण अमृतकुंडाचं पाणी आणि गंगेचं पाणी आपण बाबांना अर्पण करत आहोत. त्यांचा 28वा जन्मोत्सव आपण त्यांना समर्पित करत आहोत. त्यांना बघतोय बाबा स्वतः यावा आणि हे सगळं जगात जेवढे महामाया आलेली आहे जगावर ती सगळी आपण नष्ट करावी. बोला सिद्धेश्वर श्री संत गुलाबबाबा की जय. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा. ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धक्षवाः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम गुलाबबाबा नमो नमः. श्री गुलाबबाबा नमो नमः. गुरु गुलाबबाबा नमो नमः. तनय नंदन नमो नमः. ओम गुलाबबाबा नमो नमः. श्री गुलाबबाबा नमो नमः. गुरु गुलाबबाबा नमो नमः. तनय नंदन नमो नमः. ओम गुलाबबाबा नमो नमः. श्री गुलाबबाबा नमो नमः. गुरु गुलाबबाबा नमो नमः. तनय नंदन नमो नमः. ओम गुलाबबाबा नमो नमः. श्री गुलाबबाबा नमो नमः. गुरु गुलाबबाबा नमो नमः. तनय नंदन नमो नमः. ओम गुलाबबाबा नमो नमः. श्री गुलाबबाबा नमो नमः. गुरु गुलाबबाबा नमो नमः. तनय नंदन नमो नमः. गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला. गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला. गुलाब बाबा गोपाला. साई बाबा गोपाला. गजानन बाबा गोपाला. गुलाब बाबा गोपाला. ताजुद्दीन बाबा गोपाला. गुलाब बाबा गोपाला. गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला. गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला. गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला. गोपाला गोपाला तनय नंदन गोपाला. ओम सहस्र शीरेखा
तिष्ठत्तशाङ्गुलम् ऊरुक एवेदग्नो सर्पं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उदामृतत्वस्येषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा दोज्यायामुष्टपूरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुखः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो भिक्खवं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुखः स जातो अत्यार्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्पहुताः संभृतं बृहदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्पहुत अरेताः सामानि जज्ञीरे छन्दाग्मोति जज्ञीरे तस्माद्यजुस्तस्मात् तस्मादश्वा अजायन् केतो भयादतः गावो हरिणीरे तस्माच्चाता अजावयः तञ्जन्यं बर्हि प्रोक्षन् गोरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयच्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कलिधाव्यकल्पयन्नः मुखं किमस्याति किं बाहु किमूलु पादाच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुरजन्यः कृतः ऊरोदरस्य तद्वैश्यः पश्चात्कोशोत्तरो अजायत चन्द्रमामनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षको शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृत्तिशः श्रोत्रपत्रतः लोकाौ अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवाजन्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीकमहित्वाः शरद्धविः सप्तास्यासन्वरिधयस्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवादित्यन्यन्दन्वाना अबन्धन् गुरुकं वशुम् जन्मेन जन्यमयजन्त देवास्तानि ब्रह्म प्रथमान्यासन्न केवलाकं महिमानः सचन्तर्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्याः संभृताः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः तमवर्तताग्रे तस्य प्रवृत्ताः वेद
तत्रूपमेति तन्मत्यज्ञते पत्रमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महत्तम दिव्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव पीत्वादिमत्यो मे दिवान्यः पन्थाप्रियते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधाप्ति जायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् नातस्तुर्भुवन निर्विश्वा जो देवेभ्य आदपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जन्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासंवशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् कृष्णन्निखाडामुमहिका न सृपलोकमहिखाडा इदं कृष्णर्पिचक्रमे चित्रे धानि दधे पदम् समूढमस्य भक्तोऽस्तु ते स्वाहा ईरावती धेनुमतीः भूतद्गो सूर्यवती मनवेदशस्या यस्कर्णारोदति विष्णवे तेनः कर्तव्येतिवि महिलो मह्योखैः स्वाहा देवश्रोतमो देवेत्थवाधो पदं प्राचीर्ये तमध्वसङ्कल्पयन्ति ऊर्ध्वञ्जन्य न पदं माजुभरतं स्वङ्गोष्ठमावदतं देवी दृष्टे आयं निर्वादिष्टं निर्वादिष्टमत्ररमे आं लक्ष्मणेभ्याः विष्णोर्नोकं वीरचारणपरवोचञ्जाः पार्थिवानि विममेरजाकोसि जो अस्कभाय दत्तकोसत् अंबिचक्रम नस्त्रेथोरुकायो कृष्णवेत्तः दिवो वा कृष्ण उदवा पृथिव्या महो वा कृष्ण उरपोर्गन्तरिक्षात् उहाहि हस्तापसुरा प्रेणस्वा प्रायच्छरक्षेण दोदसत्यात् विष्णवे त्वा प्रदत्त विष्णुस्तावते वीर्येण मृगो न भीमः कुशरो गिरिष्ठाः जस्योरुपुत्रे कपिग्रमणे भोदिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा विष्णोररागमसिद् विष्णोः श्रत्रेभ्यो विष्णो भोस्योरसिद् विष्णोर्भ्रुवोऽसि वैष्णवमसिद् विष्णवे त्वा विष्णोः कर्माणि पश्यत जतो प्रकानि पक्वशे इन्द्रस्य द्वितीयः सखात् तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरातम्
त्रीणि पदापि चक्रमे विष्णुर्गो वा पदाभ्यः अतो मुक्तं प्रागणिधारयन्नः तद्विप्रासो विमन्यवो जाग्रेवाग्मुतः समिन्धते विष्णोर्चत्वारपं पदं नमस्ते रुद्रमन्यवभूतभूतपितवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः रागे रुद्रजीवातनूरघोरामामगाक्षिणी तोयानस्तन्वासन्तमय गिरिशन्ताभिजाकशीः यामिकुं गिरिशन्तहस्ते विभज्यस्तवे शिवाङ्गिरिन्द्रतां पुरुमारिकोटिः पुरुखञ्जगता शिवेन वचसा गिरिशाक्षापदामसि यथा नः तत्त्वमिन्द्रगदायुष्मग्गो सुमनामतः अध्यपो जलति वक्ता प्रथमो देव्योऽधिकः अहिमुञ्च सर्पाञ्चं भयन् सर्पाञ्चल सुधान्योधराजीः वरासुव असौ यत्ताम्रो अरुण उदभ्रो सुमङ्गलः जेतैलकोर्द्रा अभितो निक्षशरीराः सहस्रशो वैखाग्मोहेण ईमहे असौ जो वस्त्रपतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोगा अदशरन्नदशरन्नोदहार्जः सदृष्टो गृह्णयामिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्ष यमीर्भुके अतो तस्य सत्त्वा नो हन्तेभ्यो वरन्नमः प्रमुञ्च धन्वानत्वामुभयोराज्ञोर्यम् काञ्चते हस्तनिकरः वराता भगवोऽभव विद्यन्धनो गमतिनो विशल्यो आणवाहुत अनेशन्नस्य जातिकम आभूर्यानि सङ्गधिः जातेः ब्रह्मी हुड्डवहस्ते बभूवते धनुः तयात्मान् विश्वातत्त्वमयष्मय परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्विश्वतः अथो जतिको चित्तवारे अस्मन्निधेहितम् अवतस्य धनष्ट्वको सहस्राक्षते पुधे निशिरश्च शल्यानां मुखाशिवो नः सुमना भव नमस्तकायुधाय नाथाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां नव धन्वने मानो महान्नमुदमानो मानकुक्षन्दमुदमानकुक्षितं मानवधिः पितरं मुक्तमाकरं मानः प्रियास्तन्वो शुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुभिमानो
मानो अश्वे पुरीरिकाः मानो वीरान् रुद्रभामिनो पतिरेहविकमन्ताः सदर्तवा हवामहे वजक्कोतो मद्रते तव मनस्कानो भोविप्रदाः प्रजावन्ताः सतिर्महि एकदेर्द्रभागाः सहस्रां विजयातञ्च कृतवत्वा एकदेर्द्रभाग आकुते वयो अवद्रमदीमश्चवते मन्त्र्यम्बकम् यथा नाश्रेयस्करति यथा नव्यवताय जातो हे फलमतिभे फलङ्गवेश्वा यपुरुषाय मे फलङ्गा सुखं मे काय मे क्षयि त्र्यम्बकं ददामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रुपारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ति यमामृतात् त्र्यम्बकं ददामहे सुगन्धिं त्वमिवेदनम् रुपारुकमिव बन्धनादितो मुक्ति यमामृतात् एतत्ते रुद्रावतन्ते नमरो मोजमदोजीः भवदतधन्वा विनाकावतः पृथिवासा हरिकुसन्नः शिवोजीः ध्यायुकञ्जमदग्नेः कश्यपत्यत्यायुषम् यद्देवे तुत्र्यायुखं तन्नो अस्तुत्र्यायुखम् शिवो नामाति स्वधिष्ठे पिता नमस्ते तत्तु नाम हिग्गोतीः निवृत्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजनन यराय पोकाय प्रजास्व यशुवीर्याय तद्विष्णोः परमं वदतो तदा पश्यन्ति दूरयः दिवीव चक्षुराततं वा तद्विप्रातो विपन्यवोजा कृपाकुतः समिन्धते विष्णोर्जत्परमं पदम् आशुः शिशानो प्रेतवो नदीवो कनाकनः क्षोभणश्चरिकणीनाम् सङ्क्रन्दनो रिमित एकवीरः शतक्रोतेन अजयत्साकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेन निमिषेण विष्णुना दुष्कारेण दुर्यवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयतसत्सहस्रवञ्जुतो नर इको हस्तेन कृष्णा स इको हस्तैः तनिखङ्गिभिर्पदि सक्कुसृष्टा स योधा इन्द्रो गणेन सक्को सृष्टयुत्सो ममाबाहो सत्सुग्रधन्वा प्रगीता धीरस्ता बृहस्पते वरीयारथे रक्षोः रामपवाधमानः प्रभञ्जन्थेनाः क्रमणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविकारथानाम् वरविज्ञायस्थविनः प्रवीराः सहस्रान्वाजीतः
अभिवीरो अभिसत्वातहो जायेन्द्रमिन्द्ररथमातिष्ठगोविता गोत्रभितं गोवितं वज्रः पुञ्जयन्तमचमप्रामृणं नमो यथा इमत्तो सजाता अनुवीरायध्वमिन्द्रको सखायो अनुसक्तो रथध्वम् अभिगोत्राणि सहस्रकाममागो गयो वीरः जगमन्योरिन्द्रः दुष्यपवनः त्रिकमनाकाणयुद्धोऽस्मा तत्त्वोऽधेन अवतुप्रयुक्तो इन्द्र आसान्नेका बृहस्पतिर्दक्षिण शन्यः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जदीनाञ्जयन्दीनां मरुतो जन्त्वग्रह्म इन्द्रस्य कृष्णो वरुणस्य राज्ञः तृतीयानां मरुताकोशध्व उग्रह्म महामनसां भुवर्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थाद उद्धरेतय भगवन्नायुधान्यसत्त्वनां मकानां मनाकोशि दुर्धरहस्वादीनां पादीनान्यतरः नाञ्जयतां जन्तुकोखाः अस्माकमिन्द्रः समृते कुतुभजे कुस्मः कञ्जा इकवस्ताजयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माकं देवा अवताहवेषु अमीठाचित्तं प्रतिलोभयन्ति गृहाणाङ्गान्यपुवे परेभिः अभिप्रेभिः दत्तहरितुशोकैरन्धेन वितरास्तमसा सजन्ताम् अवसृष्टा परापदशरभ्ये ब्रह्मसकोशिते गच्छामितरान् प्रपद्यस्वमामि काङ्कञ्चनोच्छिखः प्रेतानयता नर इन्द्रो वः शर्म गच्छतु ग्रामः सन्तो माहवो न सख्या च थासत असौ जातेन मरुतः मरेखा अभ्यैतेन ओजसा प्रथमाना ताङ्गोहदतमसा अग्रते न जथामि अन्यो अन्यन्न जानन्न तत्रमाणाः सम्पतन्ति कुमाराः इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म गच्छतु वृषभाः शर्म गच्छतु ब्रह्माणि ते ब्रह्मणाच्छादय निशो मत्वा राजा मृतेनानोस्ताम् पुरोर्परीय वरुणस्ते शृणोतु जयन्तन्त्वा नो देवा मदन्तु उदेन उत्तरान्नयाग्ने कृतेनाहुत राजस्पोकेण सको त्रिजप्रजया च बहुं कृधि इन्द्रे मम्प्रतरान्नयसजान मत्सि समेनं वचसा देवानां गदा असत यस्य कर्मो गृहे भविष्यामग्रे प्रथयात्मम् तस्मै देवा अभिक्रमन्नयं च ब्रह्मणस्पति
सुप्रतीतो विभावतु पंचदिशो जीवियज्ञमवन्तु देवीरम मतिन्द्रं मतिं बाधमानाः आयत्मोखे यज्ञपतिमा भजन्ति राजत्मो हे कथियज्ञो तथाद समिद्धे अग्नामतिमा महान उक्तपुत्र ईड्यो गृहीतः सप्तं धर्मं परिगृह्य जन्तोर्च यज्ञमय चन्द्रदेवाः दैत्याय तत्रे जोष्ट्रे देवश्रीः श्रीमनाः शतमयाः परिगृह्यते वाजन्यमायन्तेव देवेभ्यो अध्वर्जन्तो अस्तुः दीर्घो हविषमिको शमिगाजलैतुरीयो यज्ञो यत्रहव्यमेति ततो भागानिको नो सुखन्तम् सुरक्षिरे हरिकेशः पुरस्तात्थविमच्छो धीरोदयाौ अवसरम् तस्य पुरुषा परतवेदाचितवार्थं पश्यन् विश्व भुवनानि कुतुवः गिरिमाज एकदिवो मध्यकात्तः अप्रिवान् रोदति तर्क्ष्यम् सप्तिश्वाचीरभिकटे भेदाचीरन्दर पूर्वमवरञ्चकेतुम् उक्षासमुद्रो अरुणः सुपर्णः भूवत्वस्य योनिं विदुरः दिवेश मध्ये दिवो निहितः प्रश्निकस्माप्तिचक्रमे रजतस्मात्यङ्गौ इन्द्रं विश्वाकवीव्रेतं समुद्रव्यज सङ्गिरः रथीनमङ्गो रथीनां वाजानाङ्गोत्पदिं समिहाग्निन्दोद्यतभेदयकोधयकादिकिम् आस्मिन्नव्याजोगन सुसमिद्धाय शोचिके त्रैकन्त्यप्रञ्जुहोगन अग्नादिग्रजानवेदते तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो भेदेन प्रथयामति बृहत्सो जाजमित्य उपतवाग्नेर्मतिर्भेतादियजन्तो हर्षद युगत्वसमितो मम भूर्भुवः स्वर्ग्यो देवपूर्ण पृथिवी वह्निम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि प्रत्येकमिमन्न तमन्नाद्यायानते आयङ्गो निरग्रमीनतदन्म करं पुरः श्रीकरं चक्रयन् स्वाहा अन्तर्जालविरोचनास्यप्राणागपानति यज्ञन्महितो दिवं वित्मोषत्समपीर यज्ञपात्मजङ्गाय दीयते प्रतिवक्तो रहस्योभिः अग्निर्ज्योतिष्वपतिरग्निः स्वाहा दोर्जोज्यो चत्रोतिः स्वाहा अग्निर्पञ्चोज्यो दर्पचाः स्वाहा सूर्योपञ्चोज्यो दर्पचाः स्वाहा ज्योतिः दोर्चाः दोर्जोज्यो स्वाहा ॐ विश्वं भूतको विश्वप्रभुः भूतभावो भूतात्मा भूतात्मा भूतात्मा
विश्वेश्वरः श्रीमान श्री रामसिंहो श्रीमान पुरुषोत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मनप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्वत्सविद्वः अग्राह्यश्च श्रुतदृष्टो लोहिताक्षः प्रतरतनः प्रभूतस्त्रिवगुप्तामो पवित्रं मङ्गलं बलम् ईशानः प्राणदः ज्येष्ठश्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे दशमे मेधावी विक्रमक्रमः मनुत्तमो जलादर्शः कृतज्ञः प्रतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मो विश्वरेताः प्रजाभवः महस्त्वत्करोम्यालस्तत्यैर्सर्वदर्शनः अजस्सर्वेश्वरस्थितस्थितिः सर्वादरुच्युतः पुरुषाकर्मेयात्मा सर्वयोगविनिष्कृतः सर्वप्रमनासत्यस्तमात्मा अमृतसमः अमोघपुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा प्रजापतिः रुद्रो बहुश्रामभविष्णोयोनिश्चितिशर्वाः अमृतश्च सुतस्थानरवरारोहो महात्माः सर्वकस्तर्वविद्वान्विश्वप्रेषणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यं को वेदाङ्गो वेदविक्रमिः लोकाध्यक्षस्तुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः सदाकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्भुजः भार्युत्तरभोजनं भोक्ता सहिष्णुरजगदादिनः धनवो विजयो चेता विश्वयोनिः प्रजापतिः पुरस्कृत्यकटास्तरत्रयन्ते गरुडध्वजः अनवो विजयो चेता विश्वयोनिः पदवसुः उपेन्द्रो वामनः चतुरोजितः अतीन्द्रसङ्करस्तरगोधृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यस्तदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यमुः श्रीमान् मेयात्मा महादृढ महेश्वासो महीकर्ता श्रीवासस्तागतिः अनिरुद्धस्वरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बतिः मरीकीर्तमनोमुक्तसपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभवितवान् पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युस्तरवतृप्तिं संसंस्थाता वन्दिमातरः अयोनिर्मलचक्रस्याप्राविमृगास्नातुलारिः गुरुर्गुरुतमो नाम सत्यसत्यपराक्रमः ईश्वरो विक्रमेण त्रिवेदेहावी विक्रमक्रमः अनन्तमो धराधरचक्रवर्त्यकृतिरात्मवान् सुरेशः करुणस्करमो विश्वरेताः प्रजाभवः महत्त्वं सर्वदर्शनः अजस्सर्वेश्वरः सर्वादर्शनः अमोघं पुण्डरीकाक्षो विश्वकर्मा प्रजापतिः रुद्रो बहुश्रामभुजऋषभयोनिः अमृतश्च कृतस्थानरवरारोहो महानवाः सर्वकस्तर्वविद्वानरुविश्वप्रेषो जनार्दनः वेदो वेदविषम्यं को वेदाङ्गो वेदविद्कविः लोकाध्यक्षो धर्माध्यक्षः प्रजापतिः चतुर्मूर्तिः चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहः चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेशवान् समावर्त्यो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गोदरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकतारङ्गसदन्तस्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतार्थः उद्भवसत्करसन्दोरसनाभसुलोचनः अर्को वाचसनकृत्केशेन्द्रसर्वविद्यै सुवर्णमिन्द्रक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाबलो महाकर्ता महाभूतो महानदी कुमुदः कुन्दरः कुन्दः प्रजन्यः पावनोदिनः अमृताक्षो कतपवत्सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभं सुमृतसिद्धः चतुर्दिक्षकृतात्मनः जग्रोधोऽनुं वरोपत्रकामूलान् गणितोदनः सहस्रारतिसुप्तयुगसप्तैकासप्तवाहनः अमूर्तिर्नगोदित्यो वयवद्वयनाशनः अडलबृहद्दृशस्थूलो बलभण्डऋणो महान् अमृतस्वधृतस्वाद्यप्राग्मोक्षो मोक्षवर्धनः आरभद्गतो योगी योगी च सर्वकामदः आचर्मश्रवणः वायवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो अपराजितः सर्वसर्वज्ञासारिको यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यसत्यसत्यपराक्रमः ईश्वरो विक्रमेण मे मेधावी विक्रमक्रमः एको विष्णुर्महद्भूतः पृथक्भूतान्यने
परमेश्वरः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात् कामुके विश्वभुगव्ययः आनन्दो भगवतो व्याप्य कीर्तनं पठेति चेत्पुरुषक्षरेकालय विश्वेश्वरमनन्ते वरदभगवान्य वदन्ते विष्कराक्षन्ते यान्ति पराभवम् बोल सतगुरु बाबा की, पंडरीनाथ भगवान की, गोपाल गोपाल रे प्यारे लाला गोपाल गोपाल रे प्यारे नंदलाला प्यारे नंदलाला मोहन मुलवाला प्यारे नंदलाला मोहन मुलवाला गोपाल गोपाल रे प्यारे नंदलाला गोपाल गोपाल रे प्यारे नंदलाला प्यारे नंदलाला मोहन मुलवाला प्यारे नंदलाला मोहन मुलवाला गोपाल गोपाल रे प्यारे नंदलाला गोपाल गोपाल रे प्यारे नंदलाला गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा मन हरि गोपाल बोल राधा मन गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद गोपाल बोल राधा रमण हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोपाल बोल गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल 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 गोपाल देवकी नंदन गोपाल 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 गोपाल देवकी नंदन गोपाल बोल सतगुरु बाबा की जय नाथ भगवान की जय है कि जाना पूजा करा एक किलोमीटर अंतरावर पूजा करा दे ओम गुलाब नमो नमः श्री गुलाब नमो नमः गुरु गुलाब नमो नमः कानाई नंदन नमो नमः ओम गुलाब नमो नमः श्री गुलाब नमो नमः गुरु गुलाब नमो नमः कानाई नंदन नमो नमः ओम गुलाब नमो नमः श्री गुलाब नमो नमः गुरु गुलाब नमो नमः कानाई नंदन नमो नमः ओम गुलाब नमो नमः श्री गुलाब नमो नमः गुरु
गोपाल देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल
आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम शबरी के जैसे मिलाते नहीं, बेशबरी के जैसे मिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। किसको आने में तैयार? अच्छा भाऊ पाणी माग एक गाण्यानंतर आपण पालखीला सुरुवात करतो आहे आणि पालखी झाल्यानंतर आरतीचा प्रोग्राम होईल त्यानंतर भजन आणि त्यानंतर मग भजन मंडळी आपलं भजन करते. असं मी सर्वांना विनंती करतो. सर्वांना एक 2 मिनिटांमध्ये एक गाणं काही सादर करत आहे. सर्वांना विनंती करतो. अरे तिकडे नको हो याला करून घ्या. अरे भैया इधर किसको आने मत तिकडे जा. घ्या लवकर लवकर घ्या. Thank you.
यानंतर सर्वांना हॅलो यानंतर सर्वांना विनंती आहे की 2 रांगा करा, एक लेडीज आणि एक जेंट्स, आणि प्रत्येकामध्ये 1-1 फुटाचं अंतर ठेवा. प्रत्येकाने हा नियम काटेकोरपणे पाळा आणि पालखीच्या मागे तुम्हाला यायचं आहे. पालखी सोबत 5-6 जण असतील समोर आणि त्याच्या मागे तुम्हाला 2 लाईन मध्ये एका रांगेमध्ये बरोबर यायचं आहे आणि सर्वांना आपसामध्ये 1 फुटाचं मिनिमम अंतर ठेवायचं आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त चांगलं. आणि आता आपण पालखीला सुरुवात करतो आहे आणि पालखी झाल्यानंतर आपण आरती करूया आणि त्यानंतर भजनाचा प्रोग्राम होईल. धन्यवाद. बोल श्री संत गुलाब बाबा की जय. पंढरीनाथ जातो गो गुलाब काका पाक्या पाक्या स्वागत करा सगळ्यांना द्या आणि सगळ्यांनी टाका. बोल श्री संत गुलाब बाबा की, पंढरीनाथ भगवान की. इधर जाओ ये कार्यकारी मंडळी कृपया एका मागे घेऊन जा आणि जवळ मध्ये हे घ्यायचंय. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम गुलाब बाबा नमो नमः, श्री गुलाब बाबा नमो नमः, गुरु गुलाब बाबा नमो नमः, तानाई नंदन नमो नमः. ओम बाबा ओम बाबा देवकी नंदन ओम बाबा ओम बाबा ओम बाबा देवकी नंदन ओम बाबा ओम बाबा
पाठ आणि आरती घ्या आरतीचं पण घेऊन या गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाल गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला गोपाला गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राम रमण हरि गोपाल बोलो
बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल तिरुमला बाबा की जय पंढरीनाथ भगवान की जय जय राम हरि हे आहे ना आपलं प्रभात भाऊ पुढे प्रभात भाऊ विजय पुढे उपस्थित राहणे गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन 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 गोपाल पकड़ के रखना पड़ेगा, पकड़ के रहना पड़ेगा। सर्वांनी संत विलासरावांची आरती म्हणजे आधी बाकी सर देखेंगे ना आरती विलासरावांची आणि आगे आगे बुलाओ तो आपण आरतीची भेट घेऊया सर्वांना सूचना आहे की कोणत्याही रिझल्ट चुकू नये म्हणून मी तुम्हाला आरती करणार आहोत बरोबर नहीं आ रहा आज वाली पूरा खत्म हो जाएगा लेकिन सिर्फ 2 दिन दिखना चाहिए हाँ वो मूर्ति दिखेंगे ना तो पीछे कर ले दिखेगा पीछे दिखेगा यहाँ खड़ा कर यहाँ ले वो अपना पहले पॉइंट जमा ले कैसे हाँ तो पीछे कर हेलो 2 जन जाओ अपने सबसे
Thank you.
दुपारी 12 वाजता श्री क्षेत्र काटेधाम प्रधान हाती आपल्याला फेसबुकच्या माध्यमातून बघता येईल. काटेल हे बाबांची कर्मभूमी. तिथून दुपारी ठीक 12 वाजता श्री क्षेत्र काटेधाम येथून मध्यान्ह आरती तुम्हाला लाभ घेता येईल, बाबांच्या दर्शनाचा लाभ घेता येईल. आणि यानंतर मी सर्वांना विनंती करतो की पौर्णिमा हॉलमध्ये प्रसादाची व्यवस्था केलेली आहे, पण कुठलीही गर्दी न करता 5-5, 6-6 जणांनी जाऊन आपला प्रसाद घ्यावा. कुठलीही कृपा करून गर्दी करू नका, कारण आपण सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करायला पाहिजे, खूप महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, हा आजचा व्हिडिओ ही ग्रुपवर कोणीही टाकू नका. कृपा करून सर्वांना माझी विनंती आहे की हा ग्रुप हा आलेला आजचा जो सोहळा आहे तो सोहळा फक्त बाबांच्या तुम्ही असलेल्या उपस्थित लोकांसाठी तुम्ही बघू शकता, पण हा सोहळ्याची कुठलीही रेकॉर्डिंग कुठल्याही ग्रुपवर कोणी टाकू नये याची कृपया सर्वांनी खबरदारी घ्यावी. मी सर्वांना परत एकदा हात जोडून विनंती करतोय, बाबांसमक्ष मी सर्वांना विनंती करतोय की ही व्हिडिओची